Wonderful. Luar biasa. Well, welcome to church, everyone. Selamat datang semuanya di gereja pagi hari ini. My name is Fraser, Nama saya adalah Fraser, and this is my lovely wife, Intan. saya Intan. And so we have the privilege of pastoring this beautiful church. Jadi kami mendapat kesempatan untuk memimpin gereja ini. And so if we haven't met yet, we want to welcome you. Thanks for coming. Thanks for joining us. Jika saudara belum pernah ke sini, terima kasih sudah datang, selamat datang. So maybe you could turn to the person next to you. If you haven't been here before, turn to someone near you and ask, what are we learning about? What are we reading at the moment? Jadi kasih tahu ke sebelahnya kalau saudara belum kenal, kita telah belajar What are we apa? reading, guys? Kita belajar apa Oh, kah? it's on the screen. Cheating. James. Jadi kita belajar tentang Yakobus. So this morning we are up to James chapter 4. Jadi kita melanjutkan Yakobus pasal 4. And just when we thought we'd got through the harshest of it, Ketika kita berpikir kita sudah melewati teguran-teguran keras yang diberikan oleh Yakobus, we haven't even started yet. ternyata kita bahkan belum mulai. James chapter 4 is a good one. Jadi pasal 4 ini sangat bagus. It's challenging. Menantang kita, It's a hard word. kata-kata teguran yang kuat, And maybe it could be relevant to something that you're dealing with at the moment. dan bisa juga relevan dengan apa yang kita hadapi. But I encourage us that let's come with open hearts to receive the word that God has for us this morning. Jadi mari kita datang dengan hati yang terbuka untuk menerima apa yang Tuhan mau katakan pagi hari ini. And I've been so challenged this week as I've been preparing about lots of the things that I'm doing. Jadi saya juga merasa tertantang ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. And let's see these strong words through the light of Jesus' love for each one of us. Dan kita melihat teguran ini sebagai terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita That dan kasih-Nya. this is not to put us down, but it's to call us up to the life that Jesus has for us. Ini bukan sesuatu yang merendahkan kita, tapi mengangkat kita kepada kehidupan yang Tuhan mau sediakan buat kita. So last week we talked about real wisdom. Jadi minggu lalu kita berbicara tentang hikmat yang benar. We talked about the things that show a person who has real wisdom. Kita melihat apa saja hal-hal yang orang lakukan yang memperlihatkan hikmat dari Tuhan. Does anyone remember what that first sentence was Apakah last ada yang week? ingat? That we showed real wisdom by our good life Ketika and kita deeds done in humility. kita menunjukkan hikmat dari Tuhan melalui kehidupan kita yang baik dan juga kerendahan hati kita. And so it's so fitting that the very next chapter, James talks about humility, what it looks like. Jadi pasal selanjutnya Yakobus berbicara tentang kerendahan hati, bagaimana kerendahan hati itu. So we're going to read from James 4 and start in verse 1 and 2 this morning. Kita baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire, but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. So, can we all agree that fights, quarrels, and murder are sinful? Bisakah kita setuju kalau pertengkaran, perkelahian, dan pembunuhan adalah hal yang berdosa? I hope we can agree on that. That's good. Good start. Setuju ya, itu adalah dosa. So here, James doesn't mess around trying to fix people's individual problems. Jadi Yakobus tidak berusaha memperbaiki setiap permasalahan orang-orang. But he goes straight for the root cause of the issue. Tapi dia langsung kepada akarnya, apa permasalahannya? Sinful desires. Yaitu keinginan dosa. I work as a primary school teacher, and I think every day I have at least 3 or 4 kids come to me and say, hey, that kid did something bad to me. Jadi saya adalah guru, ketika setiap hari ada aja 3-4 orang anak-anak datang kepada saya yang berkata, dia nakal sama saya. I wonder what they would say if I said, that's because of your sinful desires. Apa yang mereka pikirkan kalau saya berkata itu karena keinginan dagingmu. But that's what James does, right? He doesn't mess around with trying to fix problems. He says this is how we fix it. Di mana Yakobus langsung menunjukkan ini caranya kita memperbaiki hal tersebut. He doesn't worry about finding out who said what to who stole the farmer's plow, who stole the loaf of bread from the bakery. Yakobus nggak sekedar mencari tahu siapa yang mencuri roti dari tukang roti, siapa yang mencuri tanaman dari perkebunan. Dia tidak berusaha memperbaiki segala sesuatunya, tetapi langsung kepada akarnya. But he says that
you have these problems, these fights, because of sinful desires within you. Hal ini, perkelahian ini terjadi karena keinginan yang jahat yang ada di dalam hatimu. Now, there wasn't much murdering going on in the early church, and thankfully there's not in this church either. Iya. But again, as James so often does, he refers back to the teaching of Jesus. Jadi pada gereja mula-mula tidak banyak perbunuhan terjadi atau sekarang pun tidak, tetapi Yakobus merefer kepada apa yang Yesus katakan. That Jesus said in Matthew 5 verse 21 to 22, "You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment." Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. See, James is not talking only about literal murder, but murder that we commit in our hearts. Di mana Yakobus nggak berbicara tentang pembunuhan yang terjadi secara langsung, tetapi juga pembunuhan yang mungkin kita pikirkan dalam hati kita. Thoughts of hatred or anger towards other people. Pemikiran mungkin dengki, iri hati, apa kebencian yang kita pikirkan kepada orang lain. In the same way as, physical murder is sin. Holding on to anger is also sin. Hal yang sama ketika kita membunuh orang lain adalah dosa, ketika kita berpikir jahat kepada orang lain, itu pun dosa. That if we hold on to bitter envy or anger towards another person, then that is the sin that James is talking about. Ketika kita berpikir iri hati dan dendam juga, itu juga dosa. As we allow our feelings and the way we feel towards someone affect the way that we treat them, that is sin. Ketika kita membiarkan perasaan kita mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu pun dosa. But really what James is saying is that when we have an issue with another person, Dan Yakobus katakan ketika kita punya masalah dengan orang lain, whether it be an argument with our sibling mungkin argumen kepada saudara kita, or a disagreement with our wife atau ketidaksetujuan dengan istri kita atau pasangan kita, or a friend or our parents, teman atau orang lain atau orang tua kita, that is because one of us or both of us are not living by the Spirit. karena salah satu dari kita tidak hidup menurut roh. You see, when we're living by the Spirit, if my wife and I were always living by the Spirit, we would not have disagreements, right? Ketika kita hidup menurut roh, kedua kita tidak mungkin menghadapi sebuah That if ketidaksetujuan. we are all living by the Spirit, then we will not have disagreements. Ketika kita melakukan itu bersama-sama, maka kita tidak ada perbedaan. There will not be disunity. Maka tidak ada ketidakutuhan. But as we stop walking by the Spirit, as we stop living by the wisdom of God, that is when problems happen. Ketika kita berhenti menghidupi apa yang Tuhan katakan, maka itu hal yang terjadi. If we're walking by how we feel and what we want to see, then that is not wisdom. Kalau kita melihatnya dengan sesuatu yang kita mau saja, maka itu bukanlah hikmat. All disunity comes as we stop following the Spirit. Perpecahan terjadi ketika kita tidak mengikuti Roh Kudus. And I love so much about this church is that we are so united, right? Di mana gereja kita adalah gereja yang punya kesatuan. There's people from all over the world here. Di It's mana amazing. banyak orang-orang dari suku, dari negara yang berbeda-beda. And we can be united as we follow what Holy Spirit's calling us to do. Tapi kita bersatu untuk mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. That we put away our preferences, we put away what we want to happen, we lay that down, we surrender that. Kita tanggalkan apa keinginan yang kita mau sendiri, kita serahkan sama Tuhan. And we're united under the name of our Lord Jesus Kita Christ. bersatu di dalam nama Yesus. Beautiful. Luar biasa. So James gives us a solution to our coveting. Jadi Yakobus memberikan solusi kepada keinginan kita. He gives us a solution to having our desires or our needs met. Memberikan solusi bagaimana supaya keinginan kita bisa terpenuhi. Does anyone know what it is? Apakah ada yang tahu apa itu? It's prayer. Itu berdoa. That's the secret. Itu adalah rahasianya, berdoa. If we don't ask God, how can we expect to receive? Kalau kita tidak tanya Tuhan, bagaimana kita bisa berekspektasi kalau kita mau menerima sesuatu? And so James says that humility is asking
God. Yakobus katakan kerendahan hati adalah meminta kepada Tuhan. That humility is submitting our requests to God. Kita memberikan request kita, permintaan kita kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Dia. James says that we do not have what we desire because we do not ask. Yakobus katakan kita tidak memiliki apa yang kita inginkan karena kita tidak meminta. Jesus himself said, "Ask and you shall receive. Knock and the door will be opened for you." Dikatakan, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. That as we give our requests to God, he is able to work in our lives. Ketika kita memberikan permintaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. But James doesn't finish that thought there. So we're going to read verse 3. Tapi Yakobus melanjutkannya di ayat 3. He says, "When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures." Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. So point 1 really is humility is asking God with right motives. Jadi poin pertama adalah kerendahan hati dalam meminta Tuhan dengan motif yang benar. The word spend used in this verse is the same word that's used in the story of the prodigal son. Kata menghabiskan dalam ayat ini sama seperti kata yang dipakai ketika perumpamaan anak yang hilang. The prodigal son took his inheritance and went and spent it on the pleasures of this world. Anak yang hilang ini menghabiskan warisannya, berfoya-foya memberikannya kepada dunia ini. Wasted it on things that give a moment of pleasure. Menghabiskan kepada sesuatu yang hanya sementara saja. Things that have no eternal value. Sesuatu yang tidak punya value untuk masa depannya, untuk yang abadi. And how often do we do this as well? Jadi seberapa sering kita melakukan hal yang sama juga. That we asked for God's blessing so that we can pay our rent. Kita minta berkat Tuhan untuk membayar uang sewa kita. And yet, when our pay comes in, we spend it all on clothes. Tapi ketika kita dapat gaji, malah kita habiskan untuk beli baju. We ask for God's provision to pay our uni fees. Mungkin kita minta sama Tuhan, Tuhan sediakan uang kuliah. But we go out with our friends all the time. We spend all our money on food and snacks. Tapi kalau kita dapat uangnya, kita malah berfoya-foya dengan teman-teman kita menghabiskannya pada makanan. We wonder why God doesn't bless us to upgrade our bike. Kita berpikir, Tuhan kenapa Tuhan gak berkati saya untuk bisa mengupgrade kendaraan saya? But we don't tithe. Tapi kita tidak memberikan perpuluhan. We wonder why it always feels like we're trying to live paycheck to paycheck, like we desperately need our next paycheck. Kita berpikir mungkin kenapa tiap hidup saya harus berdasarkan pada gaji, harus terima gaji, cepat terima gaji. But we aren't generous with what we do have. Tapi ketika kita punya, kita nggak murah hati, kita nggak memberi kepada orang lain juga. How often do we live the way of the world around us? Jadi seberapa sering kita menghidupi hidup kita seperti apa yang dunia tawarkan. And then pray and expect God to treat us differently because we rock up to church on a Sunday. Tapi kita berdoa, minta sama Tuhan untuk melakukan kita dengan baik karena kita pergi ke gereja hari Minggu. It doesn't make sense, does it? Gak masuk We akal ask bukan? with wrong motives. Kita meminta dengan motif yang salah. We pray with wrong intentions. Why do we really want that money? Why do we really want that thing to happen? Kita berdoa dengan motif yang salah. Kenapa sebenarnya kita mau hal tersebut terjadi? Kenapa kita mau Tuhan memberikan kita uang tersebut? And so often we're quicker to question God than we are to question our own motives. Terkadang lebih sering kita mempertanyakan Tuhan daripada mempertanyakan motif kita sendiri. I know I am, right? I'm quicker to say, God, why is this prayer not being answered? Kita berdoa sama Tuhan dan bilang, Tuhan kenapa doa saya nggak dijawab? And then I look at my own heart and say, yeah, that's not in line with your will. Ketika saya melihat hati saya ternyata tidak sejalan dengan kehendaknya Tuhan. You see, James, his message is that as we try to meet our own needs, as we try to be selfish, Yakobus katakan ketika kita berusaha memenuhi keinginan kita sendiri dan merasa egois, that we make a mess for ourselves and for the people around us. maka kita akan membuat masalah untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. But as we humbly submit our requests to God, that He provides for us. Tapi ketika kita berserah dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. That as we come in humility and ask with right motives, that He is our provider. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, maka kita akan melihat Tuhan sebagai penyedia kita. I know in my life that there's been so many times when I've been in desperate need. Saya melihat diri saya dan banyak momen di mana saya melihat saya memerlukan sesuatu yang sangat penting. And I can say that as I've asked God with
right motives, with genuine motives, as I've been living in line with His teaching, that He has never let me down. Ketika saya minta sama Tuhan dan kerendahan hati dan menghidupi kehidupan saya sejalan dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan memberkatinya. I can say in my life that I've never lacked anything. Saya bisa katakan saya tidak kekurangan suatu apapun. And so humility is asking God with right motives. Jadi kerendahan hati adalah meminta Tuhan dengan motif yang benar. Awesome. Let's read James 4, verse 4 to 5. Mari kita baca ayat 4 sampai 5. Here's where he goes for it. You adulterous people. Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? Ayat 4 sampai 5 dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu." James compares our unfaithfulness to God in the way that we live with adultery. Jadi ketika kita tidak setia sama Tuhan, Tuhan membandingkannya dengan ketidaksetiaan. If we think about the impact that has on someone who's been faithful to their partner and their other partner has not been faithful. Jadi kalau kita bisa lihat dampaknya seperti seorang pasangan yang tidak setia kepada pasangannya. How much that hurts that person. Itu sangat menyakiti orang tersebut. James says that's what we do to God. Itu yang kita lakukan kepada Tuhan. As we choose to live in line with the world, that is what we do to God. Kalau kita ngikuti apa yang dunia ini katakan, itu yang Tuhan rasakan. As we choose to just go off and do whatever our friends are doing and follow our own desires, that is what it does to God. Kalau kita memutuskan untuk mengikuti apa yang teman-teman kita lakukan, apa yang orang lain lakukan dan tidak mengikuti Tuhan, itu yang Tuhan rasakan. That as we choose to live in friendship with the world and say we don't need God, kalau kita mengikuti pertemanan dunia ini dan katakan kalau kita tidak memerlukan Tuhan, that says it makes us an enemy of God. yang dikatakan kita menjadi musuhnya Tuhan. And I don't know about you, but I don't really want to be an enemy of God. Saya I don't think tidak that's a mau. great idea. Saya tidak mau menjadi musuhnya Tuhan. And then it says that God is jealous for us. Di mana katakan Tuhan cemburu kepada kita. See, God, He cannot sin. He's perfect, holy, but He is jealous for us. Di mana Tuhan tidak berdosa, tapi Dia cemburu kepada kita. I love this, the way that James contrasts human jealousy and coveting what other people have that is not ours. Jadi di mana Yakobus mengatakan mengontras apa yang kecemburuan yang orang lain punya. For example, I want money so that I can go and spend and buy a big house and have a nice car and have a nice life. Sebagai manusia mungkin kita berpikir saya ingin punya uang yang banyak supaya saya punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus. But God's jealousy is for something that is rightfully His. Di mana kecemburuan Tuhan adalah itu yang punyanya Dia, kita adalah anak-anaknya. You see, God is not jealous for selfish gain. Tuhan gak jealous atau tidak cemburu kepada hal yang membuat Dia banyak hal, But He created us. tapi And so Tuhan, He deserves our devotion. tapi Tuhanlah yang menciptakan kita sehingga sebenarnya kita adalah haknya Tuhan. He created us with the purpose of surrendering our lives for Him, for bringing glory to His name. Dia menciptakan kita supaya bisa membawa kemuliaan bagi namanya. And so He has every right to be jealous for what is rightfully His. Jadi Dia punya hak karena kita adalah anak-anaknya. Let's move on to verse 6. Mari kita baca ayat 6. This is where the hope is. Thank God. But He gives us more grace. Everyone say yes. Yes. Come on. That is why Scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. Di dalam ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. But He gives more grace. Dia memberikan kasih karunia yang lebih besar. That His grace abounds to us. Kasih karunia-Nya diberikan kepada kita. His grace covers over all of our failures, Yang mengalahkan segala masalah yang telah kita lakukan. all of our unfaithfulness, Segala ketidaksetiaan Tuhan telah hapuskan itu. all of the problems we cause for people and for ourselves. Setiap masalah yang kita lakukan kepada orang lain dan kepada Tuhan. That we don't need to feel condemned or eternally separated from God, Kita tidak perlu merasa jauh dari Tuhan atau dihakimi. because He gives more grace. Karena Dia telah memberikan kita kasih karunia tersebut. But in that, humility is key.
Tapi di situ adalah kerendahan hati adalah kuncinya. You see, this grace is more than enough for us, but we have to put ourselves in the position to receive that. Kasih karunia Tuhan besar buat kita, tetapi kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita supaya kita bisa menerima kasih karunia tersebut. As followers of Jesus, there's one thing that can prevent us from receiving his grace. Ada satu hal yang menghalangi kita untuk menerima kasih karunia tersebut, And that's our pride, yaitu kecongkakan, keangkuhan. saying that we don't need it. Kita bilang sama Tuhan, saya nggak perlu. Pride is to think that because I've been such a good Christian, I've earned God's grace. Keangkuhan mengatakan karena saya sudah menjadi anak orang Kristen yang baik, maka saya wajib menerima itu. Or to think that I can be self-sufficient and I don't need God. Atau saya bisa mengendalikan segala sesuatunya, saya nggak perlu Tuhan. Or I don't need to trust God in this area and this area Atau because I can control that bit. Atau keangkuhan bilang, saya nggak perlu percayakan Tuhan area-area ini karena saya bisa mengendalikan semuanya itu. How often do we do this, hey? Seberapa sering kita melakukan We feel itu? so good and like we've earned God's grace because we didn't miss our devotion at all this week. Kita merasa kita baik, kasih karunia Tuhan ada kita karena apa yang telah kita lakukan, kita nggak bolong-bolong saat-saat I teduh. prayed every day, so that means God's grace is even more for me because I've earned it. Kita merasa kalau saya berdoa setiap saat, kasih karunia Tuhan akan terus sama saya. See, pride says God must bless me because I deserve it. Kesombongan, keangkuhan mengatakan Tuhan harus memberkati saya karena saya layak terima itu. Pride says I don't need to submit this to God because I can do it myself. Keangkuhan katakan saya nggak perlu menundukkan diri sama Tuhan karena saya sudah bisa melakukan hal Pride says it's tersebut. all based on what I do. Keangkuhan berdasarkan apa yang bisa saya lakukan. But grace says it's based on who God is. Tapi kasih karunia katakan berdasarkan siapa Tuhan kita. It's based on his love for us. Karena kasih setianya kepada Based on kita. what Jesus has done for us. Karena apa yang sudah Yesus lakukan buat hidup And so the kita. question for us is, are we going to go to his grace and receive it? Are we going to humble ourselves or are we going to stand in pride? Jadi pertanyaannya, apakah kita akan datang kepada kasih karunia Tuhan, merendahkan hati kita, atau kita malah angkuh? God resists the proud but gives grace to those who humble themselves. Di mana Tuhan melawan setiap keangkuhan itu, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. As we say, God, I need you. I can't do this on my own. Ketika kita katakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau, aku nggak bisa melakukannya semuanya sendirian. As we let go of control and trust him in so many different ways. Ketika kita menanggalkan, kita berusaha mengendalikan diri kita sendiri. And I think such a powerful example of this humility comes from the life of King David. Kita bisa lihat contohnya dari kehidupan Raja Daud. So many times. He was a very flawed man. He did lots of good, but he also did some really bad things. Dia adalah manusia yang melakukan hal yang salah dan juga melakukan hal yang benar. But despite all that, he was called a man after God's own heart. Tapi dikatakan kalau dia adalah orang yang mencari Tuhan. And so this morning we're going to read from 1 Chronicles. Kita bakal baca dari 1 Tawarik. And so to give some context, King David has just compiled this massive amount of gold and precious metals and precious stones to build a temple. Jadi Raja Daud telah mengumpulkan emas dan perak untuk membangun bait Allah. He's coming to the end of his life after having led Israel for 40 years. Setelah memimpin bangsa Israel, akhirnya dia sudah di akhir masanya. He's achieved a lot of stuff. Dia telah mendapatkan banyak hal. And I think a natural or human response would be to say, hey, look at me. Look what I did. Tapi kalau misalnya secara manusiawi mungkin kita katakan, mungkin Raja Daud katakan, lihat saya apa yang sudah saya lakukan, banyak hal. Make sure everyone writes down what I did. Mungkin Raja Daud bisa saja bilang, pastikan orang-orang menulis apa saja yang telah saya lakukan. Make sure everyone focuses on what I did. Pastikan orang-orang fokus sama apa yang sudah saya lakukan. But this is King David's prayer. Tapi ini adalah doa Raja Daud. In 1 Chronicles 29, 1 Tawarik 29. starting in verse 10. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I, and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. 1 Tawarik 29.
ayat 10 sampai 14. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa yang membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memujimu, memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu." What a prayer, hey? Doa yang luar biasa, bukan? What a position of humility to have before God. Posisi kerendahan hati yang dia berikan di hadapan Tuhan. That he looks out at all he's done Dia melihat segala sesuatu yang telah dia lakukan. and says, God, I couldn't do this. Dan This ber- has to be you. Dan berkata, "Tuhan, aku gak bisa ngelakuin ini sendiri. Semua yang telah terjadi daripadamu." This is the humility that James talks about. Ini kerendahan hati yang Yakobus katakan. Complete reliance on God. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. That no matter what we achieve, no matter what we do, that it is because of him. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita telah lakukan, semuanya daripada Tuhan. And so humility is key. Di mana kerendahan hati adalah kunci. Awesome. Let's go back to James 4 and we're going to read verse 7. Kita baca lagi Yakobus 4 ayat 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Dikatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." So humility is submission. Di mana kerendahan hati adalah penundukan diri. Submit yourselves to God. Menundukkan diri kita kepada Tuhan. That humility before God is submitting to him. Di mana kita rendah hati di hadapan Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan. And I find that submitting ourselves to God is often the solution to pretty much all of our problems. Dan di mana ketika kita melakukan penundukan diri itu adalah solusi dari segala masalah yang kita alami. That James says humility is the answer to your problems of disunity. Di mana Yakobus katakan kerendahan hati adalah penundukan diri adalah solusi dari segala masalah yang terjadi. Submitting to God is the solution to you not having enough. Penundukan diri kepada Tuhan adalah solusi ketika kita merasa kita tidak tercukupi. Submitting to God is the solution for our own sinful desires. Penundukan diri kepada Tuhan adalah solusi kepada keinginan daging kita. And James says that if we submit to God, then we can resist the devil. Di mana katanya kalau kita menundukkan diri kepada Tuhan, maka kita dapat melawan iblis. That resisting the enemy, resisting sinful desires in ourselves is not possible unless we first submit to God. Segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin, kita tidak bisa melawan iblis kalau kita tidak menundukkan diri kepada Tuhan terlebih dahulu. That we are so weak on our own. Karena kalau kita dengan diri kita sendiri, kita sangat lemah. That these desires, they come from within us, right? So who are we to think that we can control them on our own? Jadi keinginan yang kedagingan itu datangnya daripada kita. Jadi kita tidak bisa melakukannya sendirian. But as we submit to God, Tapi ketika kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, then we have power to resist it. kita punya kuasa untuk melawan iblis tersebut. And resisting the devil is an active thing that we do. Di mana penundukan diri melawan iblis ada hal yang aktif yang kita lakukan. I don't wake up in the morning and say, oh, hey there, temptation. I hope I don't fall into you today. Ketika kita bangun pagi, kita nggak bilang kepada godaan, oh hai godaan, semoga aku nggak jatuh kepadamu pagi hari ini. Kita nggak bilang seperti itu. But it's starting the day and saying, God, lead me in the way everlasting. Lead Dikatakan, me with strength to stand against the temptations that I face. Tapi ketika kita bangun, kita bilang sama Tuhan, Tuhan pimpin aku supaya bisa melawan godaan That tersebut. we declare the promises of God over ourselves. Kita mendeklarasikan janji Tuhan kepada diri kita. And we submit ourselves to God not to become weak, but to find our strength. Kita menundukkan diri kita kepada Tuhan bukan karena kita lemah, tetapi kita mendapatkan kekuatan kita daripada Tuhan. That as the Apostle Paul says, that when I am weak, then I am strong. Dikatakan ketika saya lemah, Tuhanlah yang kuat. That humility is strength. Jadi kerendahan hati adalah kekuatan daripada Tuhan. Yes, we are humble, but we are not
weak. Kita rendah tetapi kita merendahkan hati kita, tetapi kita tidak lelah, tidak lemah. As we submit to God, we have access to the same power that raised Jesus from the dead. Ketika kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, kita punya kuasa yang sama yang Tuhan Yesus punya untuk membangkitkan orang mati. That when negative thoughts come into our mind, when temptation comes, that we have power to resist that. We have power to say no. Ketika pikiran negatif itu datang, kita punya kuasa untuk mengatakan tidak kepada mereka. That as we submit to God, that is where we find strength. Ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan kita. And so if we feel stuck in sin, Kalau kita merasa stuck di dalam dosa, if we feel stuck in a negative way of thinking, atau cara kita berpikir, if we feel stuck in bad habits, atau habit yang salah, maybe the question we need to ask is, how submitted am I to God? mungkin pertanyaan yang kita lakukan adalah seberapa kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Let's read the next verse. Verse 8 through to 10. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. Yakobus 4 ayat 8 sampai 10, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti menjadi duka. Kamu ganti menjadi ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. So come near to God, and he will come near to you. Ketika kita datang sama Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan datang mendekat kepada kita. What a promise for us, right? Janji yang luar biasa, bukan? That as we humble ourselves before God, he is faithful to meet us in that place. Ketika kita rendah hati dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan datang kepada kita. I remember countless times in my life where I've been trying to do stuff in my own strength, trying to think that I can do it on my own. Saya melihat diri saya ketika saya mencoba melakukannya sendirian dan berusaha melakukannya dengan keinginan saya sendiri. To the point where I become so stressed and overwhelmed that I can't function properly. I can't do what I want to do. Pada akhirnya di mana akhirnya saya stres sendiri dan merasa kelelahan sendiri dan tidak bisa melakukannya. Intan and I have just started online university in Indonesian. Jadi saya dan Fraser memulai kuliah lagi kita memulai dalam bahasa Indonesia. Jadi Fraser harus belajar bahasa Indonesia. Yes. Yeah, it's a serious learning. Jadi pembelajaran yang serius buat dia. And so this week on Wednesday, we had to give an online presentation in Indonesian. Jadi Rabu ini kita harus presentasi dalam bahasa Indonesia. And the whole day I'm trying to prepare for it, trying to work out what I need to say, trying to translate what I've written in English to Indonesian and then work out how to say it properly. Jadi sepanjang hari di hari Rabu itu saya mencoba mentranslate dan belajar supaya mempersiapkan diri saya supaya saya siap ngomong bahasa Indonesia. And it just wasn't coming together the way that I wanted it to sound and what I wanted to say. Tapi sulit, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. And I was stressed. Dan akhirnya saya stres sendiri. And then I had a thought, why have I not brought this to God? Dan akhirnya saya berpikir, kenapa saya nggak bawa ini ke Tuhan? And I stopped, I was sitting at my desk and I stopped and I closed my eyes and I said, God, I need your help. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya perlu bantuanmu. That I came near to God. Dan akhirnya saya datang mendekat kepada Tuhan. That I submitted the situation, I submitted the way that I was feeling. Saya serahkan segala sesuatu yang saya rasakan kepada Tuhan. I said, God, I can't do this on my own. Saya katakan, Tuhan aku nggak bisa melakukan ini sendirian. And immediately I had peace in my mind. Dan saya mendapatkan damai sejahtera. That as we come near to God, he comes near to us. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan datang mendekat kepada kita. Whatever it is we're doing, whatever it is we're facing. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. And that's where I found the strength to finish what I need to do. Disitulah saya mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan apa yang harus saya lakukan. In submitting to God, we realize and we recognize and say, God, I am weak on my own. Ketika kita berserah sama Tuhan, kita menyadari kalau kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. That my own way of living is not enough. My own way of living is wrong. Kehidupan pribadi saya salah, kehidupan pribadi saya tidak cukup. And then so James goes on to talk about our response to sin.
Dan dikatakan Yakobus bagaimana kita meresponi dosa. This is what real repentance looks like. Dan ini pertobatan yang sejati. That we mourn our sin. Kita meratap karena dosa-dosa kita. That we are so saddened by the fact that we've done something in opposition to God. Kita merasa bersalah karena apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. I was unkind to intern this week. Kami berdua tidak baik kepada satu dengan yang lain minggu ini. And when I realized a few moments later, Dan ketika saya menyadari beberapa saat kemudian, kami menyadarinya, I was like, I hate that I did that. kami nggak suka melakukan ini. I was saddened by the fact that I had done that. Kami sedih karena kami melakukan kepada satu dengan yang lain. That James is showing the response that we should have to our sin. Jadi Yakobus katakan bagaimana kita harus meresponi kepada dosa. That it's not just saying, oh God, I won't do that again. Kita nggak cuma bilang Tuhan ya udah deh nanti aku nggak lakukan ini lagi. But saying, God, I am so saddened by the fact that I've betrayed you, that I've been unfaithful to you. Tapi kita katakan Tuhan aku minta ampun dan aku merasa sedih karena aku melakukan ini. Maybe the response of pride would be to just continue on, pretend it wasn't a big deal. Mungkin keangkuhan katakan ya udah itu bukan hal yang besar, nggak apa-apa, nggak usah dilakukan lagi. But the response of humility is to come before God, Tapi respon kerendahan hati adalah datang ke hadapan Tuhan, to ask for forgiveness. minta pengampunan sama And we Tuhan. don't stay in that place of mourning our sin, but in verse 8 it says, verse 10, it says that God will lift you up. Ketika kita melakukan tersebut, Tuhan akan mengangkat kita. That as we come with real repentance, God promises that we are forgiven. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan pertobatan, maka Tuhan akan mengampuni kita. That I didn't feel condemned, but I felt empowered to love Intan better next time. Di mana saya tidak merasa bersalah terus-menerus, tetapi untuk mengasihi. That as we humble ourselves, we find new strength. Ketika kita merendahkan hati kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. And this is a constant process, right? Dan ini proses yang terus-menerus, This is something we need to keep doing. yang terus-menerus harus kita lakukan. We're never going to be perfect at it on this side of heaven. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang sempurna. Maybe it's very easy for us to submit to God in the way that we speak. Mungkin dengan mudah kita bisa menyerahkan segala sesuatunya dari cara kita berbicara. But more difficult in the way that we use our money. Tapi lebih sulit ketika kita melakukannya dengan uang. Or maybe it's easier for us to submit to God in generosity to others. Mungkin dengan mudah kita bisa berserah sama Tuhan tentang kemurahan hati untuk orang lain. But we struggle to submit to God in the way that we think. Tapi sulit untuk menyerahkannya untuk berpikir. But as James wrote in verse 6, that he gives more grace. Tapi yang Yakobus katakan adalah dia memberikan kasih karunia yang besar Thank you, God. di setiap area. And so James, he gives one final instruction in this section. Just when we think it's done, we've Yeah. had enough. Dan pada akhirnya Yakobus memberikan instruksi terakhir. One final reminder. Jadi pengingat terakhir buat kita. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judges them speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Di ayat 11 sampai 12, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? And so James gives one final instruction on humility. Di mana Yakobus memberikan instruksi terakhir di dalam kerendahan hati. That as we humble ourselves under God, Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, that we're not to judge others. kita tidak menghakimi orang lain. That if we go around and pointing out everyone else's sin, that we put ourselves in the position of God. Dimana kalau kita melihat sekeliling kita dan terus, oh kamu salah ini, kamu salah, mencari kesalahan orang lain, menjadi kita menghakimi. That if we slander or judge or speak badly of others, Kalau kita menghakimi orang lain, that is not humility. itu bukanlah kerendahan hati. It's not living as God calls us to. Tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. That as we do that, it reveals more evil desires within us. Ketika kita melakukan itu, ketika kita menghakimi orang lain, maka kita akan menunjukkan keinginan yang jahat itu yang ada dalam diri kita. And it's hard, right? Slander is just it's everywhere, right? Sangat sulit, bukan? Menghakimi orang lain kita bisa lakukan dengan mudah. Speaking bad of others to make ourselves feel better.
Berbicara buruk tentang orang lain sehingga kita merasa lebih baik. I think if we got rid of slander, then politics or political debates would have to cease as well, right? Ya, kalau itu terjadi maka debat politik akan turun juga, bukan? Passing the blame, not taking responsibility. Menyalahkan orang lain, tidak bertanggung jawab. That everywhere on social media we see slander. Segala sesuatu di sosial dimanapun kita pergi, banyak orang yang berkata buruk tentang orang lain. In our workplaces, in our schools, wherever we go. It's just such a natural response. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, di sekolah kita, kemanapun kita pergi. But as followers of Jesus, we're called to be different. Tapi sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk berbeda. As we talked about a couple of weeks ago, we're called to use our tongue to build up others. Di mana kita menggunakan lidah kita untuk membangun orang lain. And the whole message of this section hinges on that verse 6 that we read earlier. Di mana pada akhirnya ayat poinnya adalah dari ayat 6 yang telah kita baca. But he gives more grace. Dia yang telah memberikan kasih karunia yang besar. Tell the person next to you, he gives more grace. Kasih tahu sebelahnya, kasih Tuhan lebih besar. See, without God's grace and love for us, we wouldn't be able to live this way. Tanpa kasih karunia Tuhan, maka kita tidak bisa hidup dalam dunia ini. Without his grace, we wouldn't be able to live in line with this teaching. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa menghidupi apa yang sudah diajarkan. Without the gift of Holy Spirit, we couldn't live this out. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menghidupi hidup And I know kita. this is a heavy message, right? This feels a bit hard. Ini pesan yang berat, bukan? And it can feel like there's so many things we need to change. I need to change the way I speak, the way that I treat others, the things that I pray for. I need to do this and this and this and this. Mungkin kita berpikir, banyak hal yang harus kita ubah. But God doesn't expect us to change it all at once. Tapi Tuhan nggak berekspektasi kita mengubahkan semuanya secara langsung. He gives more grace. Kasih karunia Tuhan besar buat kita. It doesn't mean we keep doing it, Bukan artinya kita terus melakukan hal tersebut, but when we do fail, He gives more grace. tapi ketika kita gagal, ketika kita tidak melakukan hal yang benar, Tuhan kasih karunia Tuhan besar buat kita. That God doesn't expect us to wake up tomorrow morning and be perfect at everything, Tuhan gak expect kalau besok pagi kita bangun, kita menjadi orang yang sempurna. but He wants us to come to Him with humility, Tapi Tuhan mau kita datang ke hadapannya dengan kerendahan hati. saying, God, I can't do this on my own. Berkata, Tuhan aku gak bisa melakukannya sendiri.